Buenas a todos, soy David Martínez, estoy con el doctor Brookbush en una nueva entrevista a nivel internacional. Hi Brent, how do you do? I'm all right, how are you? Bueno, os traemos a uno de los principales exponentes en cuanto a lo que es la valoración funcional, ejercicio correctivo a nivel mundial, con un gran bagaje, y por eso queremos hablar hoy precisamente. Lo primero que le voy a preguntar es que se presente. Brent, first question, who are you and what's your job? All right, that's changed over the last several years. So I started as a personal trainer and then kind of became an educator, right? A teacher, and then like an author, right? I wrote my first book, and then I started having ideas about education. And around this time, I went and became a physical therapist. And now I'm kind of a mix of all those things, but then I'm also a CEO, right? I have to run a company. Okay. Dice que ha cambiado en los últimos años, que primero empezó como entrenador personal, luego escribió un libro, luego estudió fisioterapia y ahora se está convirtiendo en un CEO de una empresa. Y ahora está haciendo sobre todo educación. So we know you as mainly educator of functional assessment and movement and corrective exercise. Yeah. So that's the main idea about Brookbush and the Brookbush Institute. Yeah, I mean, we span everything from, I think, physical therapy to fitness to sports performance. Yep. Right? And of course, with movement being the theme, underlying theme. Ya, dice que bueno, lo que está tratando es de generar una línea entre lo que es el entrenamiento, el rendimiento, la salud, y que esa línea es el movimiento, porque es lo que está detrás de todo el espectro, desde todo el trabajo de fisioterapia hasta todo el trabajo de rendimiento. Mm-hmm. So, about functional assessment. So, what's the difference between Brookbush Institute and other companies in functional assessment? Because mainly when we think about functional assessment, we think in deep squat, but deep squat is a test. I would like to ask you, what is really functional assessment? Le he preguntado que, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la idea de evaluación funcional del Instituto Brookbush y otras empresas? Porque, por ejemplo, cuando pensamos en valoración funcional, nosotros pensamos en el deep squat test. Y yo lo que le he preguntado es, vale, ¿qué es realmente hacer una valoración funcional? So we need to talk about principles. Tenemos que hablar de principios. Okay, so I think a lot of people are guessing. Que dice, piensa que mucha gente lo que trata es de adivinar. What I mean by that is, like, you have to start with some method of choosing appropriate assessments. Vale, and that should be based, I'm sorry. No, okay, go. And that should be based on correlated impairments, like what impairments and dysfunction does research state that we are going to see most commonly? Vale, que lo primero que hay que hacer es que empezar por corregir el método de evaluación correcto, y a partir de ahí empezar a trabajar sobre las disfunciones, impairments, ¿no? Disfunciones, descompensaciones que aparecen, y sobre todo cuál de ellas están correlacionadas con lo que la evidencia científica nos dice. So you start there, right? You have to have that model that helps you make a decision of which assessments are related to the impairments. And then you have to find the assessments that help you identify those. And then the last step is you have to make sure that those assessments are accurate and reliable. Vale, lo primero que dice es que, bueno, cuando trabajamos de las valoraciones, lo primero el paso final es que las valoraciones sean fiables y puedan ser reproducibles, pero a partir de ahí hay que generar un modelo que tenga esas valoraciones. Una vez que tienes el modelo, tienes que coger esas valoraciones y que se ajusten a la idea de evaluación que tienes, ¿vale? Para encontrar esas impairments, esas disfunciones, esas compensaciones, y que luego ese modelo que has creado que te permite identificar sea fiable y sea reproducible. Right, so we have model, identification, reliability, and accuracy. And then I would say the last step is relevance, right? Does it actually apply to what we're about to do, right? Because we don't want to do random assessments that maybe are good assessments because they're accurate,
but they actually don't have anything to do with what we want to do with the client. Vale, dice que, bueno, lo tienes el modelo, tienes la identificación, tienes la fiabilidad y tienes la reproductibilidad y luego lo último que tienes que tener es relevancia, porque realmente lo que tienes que ver es qué estamos evaluando. No es cuestión de coger test y hacer test alternativos, así, no queremos que sea cualquier tipo de valoración. So you asked what's the difference between the Brookbush Institute and everybody else? Yeah, because one thing that you have mentioned is like you don't want to do random assessment. So there is a great difference between do tests and write into a checklist, do the single leg squat, forward step down or deep squat, and create a model or a system of assessment. It's very different. That's the great idea, the maintenance idea. Yeah, I think I tell all my employees, yeah, and I tell my students, like, this isn't what Brent said. I think okay. too many companies are based around what the fearless leader said, right? We're based around principles and systems I'm trying to put into place, and us willing to put in all that work. Because you've been on the website, like, to create a model takes thousands of studies. Yeah. To find reliable assessments takes hundreds of studies and a lot of work to piece it together. Like, we're trying to create a system and a model that's the most accurate for the student, not my opinion. My opinion doesn't really matter much. Yeah. Que le he preguntado que antes de que él deje la diferencia entre el Brookbush Institute y cualquier otra, que había soltado una idea que era increíble, que es que nosotros no nos interesa pasar test aleatoriamente, no es cuestión de pasar un single leg squat test, un forward step down test o un deep squat test, es cuestión de utilizar un sistema y un modelo, y creo que eso era lo importante. Y él ha dicho que muchas veces les dice a sus empleados, esto es lo que dice Brett, pero a la hora de generar un modelo de trabajo no podemos estar haciendo como otras empresas, que es lo que dice el líder todopoderoso. Como lo dice el líder todopoderoso, lo tenemos que hacer. Sino que crear un modelo toma miles de estudios y miles de horas de trabajo para generar ese resumen y que sea aplicable a sus alumnos. Yeah, and now the difference between, so do you think that is the main difference between Brookbush Institute and the rest of the companies is that you have a model based on 100,000 hours of study, research, and practice? That's exactly it. I feel like we're the only ones, and I know I'm biased, okay? Yeah. But I feel like we're the only ones who are willing to do the comprehensive lit review. We're the only ones to look at our practice, which is already based on outcomes. All we care about is outcomes. Actual things we can measure, but then take that and refine that with all of the research available. I feel like everybody else is just too lazy to do that. I know that sounds terrible, but nobody's doing it. Ya. So, le he preguntado que, bueno, que sí, esa es realmente la verdadera diferencia, ¿no? El modelo basado en esas horas, y él dice que sí, que totalmente que sí, que él sabe de buena fuente que son la única empresa que se está basando en sus resultados y en las investigaciones que están haciendo para generar esa evidencia científica y esa práctica educacional. Dice que es triste decirlo, pero que es real. Yeah, it's your idea, your opinion, and for me, it's great if you think that. So, yeah. I would say one exception. Diría una excepción. I do think there are professionals out there who are doing a really good job around one small specific thing. Vale, right? Dice so que, like one topic. Vale, dice que quiere hacer una excepción, que hay muy buenos profesionales haciendo un gran trabajo sobre algo muy específico, un topic concreto. Of course, the problem for the student with that thing, right, where you're really good at one topic, is it leaves everything in the student's hand to go find those individuals and try to differentiate them from all of the gurus, right, the wannabes out there on Instagram, right, who are making stuff up essentially. There are great professionals out there, but when you're this specific, it makes it hard to find and parse out what's what. Vale, dice que quiere decir que, bueno, para el alumno es que si eres muy bueno,
en una sola cosa, cuando él tiene que diferenciar entre los gurús de Instagram que ha mencionado y el resto, que se le hace bastante complicado, porque al final tú eres muy bueno solo en esto y el resto como que abarca más aspecto y entonces cuando eres tan específico es complejo poderte llegar a encontrar. Yeah, that's real. That's a good point for the student because a lot of students is searching into social media about functional assessment and goes and blah Google. I'm googling functional assessment and you go always to the same companies because you have the position or the outcome of the results in Google. But Yeah. Yeah. Yeah, it's I mean, one of our big goals, one of my big goals since I started in education is how do I optimize education? Yeah. And like one simple goal that we could talk about to help optimize is how many obstacles can I remove between the student and learning? Like Vale. the actual act of learning. Vale, I want everything between that easy. Vale, le he dicho que, bueno, que esa es una de las cosas muy importantes, porque los alumnos muchas veces no saben dónde buscar. Se meten en Google, buscan allí, van a lo más llamativo, a las empresas de siempre. Y lo que él dice es que una de sus máximas prioridades es generar una optimización de la educación, eliminar las barreras entre el conocimiento y el alumno para generar ese desarrollo y esa inclusión del alumno dentro del conocimiento. Yeah, that's great. So when we talk about functional assessment, there is another question. Is there a good model of movement? Because when we talk about impairments or we talk about dysfunctions, you know that the research suggests that we need to think about, what are we talking about? We have impairments, we have dysfunctions. So is there an ideal movement, a good movement? Le he preguntado que, claro, dentro de la valoración funcional, que la valoración funcional localiza disfunciones, compensaciones. Por lo tanto, unas cosas que nos puede llevar a pensar es que, claro, tal y como la evidencia sugiere que hay compensaciones, también puede haber un movimiento ideal, un movimiento considerado como bueno. Yeah, the answer is yes. But La respuesta es sí. But let's define it. Vale, la respuesta dice, sí, hay un movimiento que se puede decir como ideal, pero hay que definirlo. So rather than thinking about every sign as perfection, you have to start by thinking about each sign that you're looking at, or each alignment, or each form issue that you're looking at as falling within a mean or an average range. Right? So let's start there. Vale, dice que lo primero es que en vez de encontrar el significado perfecto, lo que tenemos que ver es que lo que hablamos es que tiene que haber un rango medio. Estamos hablando de rangos medios. En vez de que todos los signos nos lleven hacia una perfección, sino que ese rango de idealidad se mueva, ¿vale? Y que abarque una opción de trabajo. So now then the next question is, how do we get to the mean range? And from our standpoint, that would be the absence of impairment that's been associated with dysfunction and pain. Vale, dice que lo siguiente es que cómo llegamos a ese rango y dice que bajo la cuestión es que hay que llegar a localizar esa disfunción, esa descompensación que está asociado dentro de ese rango para generar la relación entre disfunción y dolor. So yeah, we're gonna find the good by subtracting the bad. Vale, podemos encontrar un bueno descartando o analizando el mal. So the idea that you have said, a relationship between dysfunction and pain, do you think that correlation implies reliability or causality? Let's think about, for example, valgus, one of the main topics, the valgus associated with ACL torn. Yeah. Correlation means causality? Yes. So for you, correlation so means causality. Here's the question nobody asks. Okay. Right? No, correlation is not causation. That is a fact. Okay, causation. Okay. Dice que le he preguntado que entonces, claro, si hay una relación entre disfunción y dolor, por ejemplo, llevándolo al caso, la lesión del ligamento cruzado anterior y el valgo de rodilla.
Claro, la correlación genera causalidad y él ha respondido, sí, pero hagamos la pregunta correcta. But here's the question nobody asks. Y hay una What does cuestión it que no take? pregunta nadie. What does it take to prove causation? Oh, wow. Nobody asked that question, right? So everybody's like, correlation isn't causation. And they use that to dismiss everything they don't like. Oh, yeah. Dice que, claro, que como la gente dice correlación no implica causalidad, lo que hacen es eliminar o mitigar todo y descartar todo lo que no les gusta, ¿vale? Con esa frase. Pero tenemos que hacer las preguntas adecuadamente. Proving causation is actually more like being a detective. Vale. There's no one thing that proves causation. You're building a case for causation. Vale, dice que probar la causalidad sería como ser detectives. No hay una única prueba para la causalidad. Tienes que encontrar una especie como de general. No hay una sola cosa. I kept dropping the name of the person that has like a rubric, a statistician that has a rubric on how to prove causation. But essentially, what you need to know is that correlation be like one clue. Oh, wow. Multiple correlations would then become multiple clues. Multiple correlations in multiple populations would then become more clues, right? Multiple correlations with multiple populations and a good logical foundation for how that could occur, more proof, right? That's how we get to causation. Okay. That's a good idea, I'm going to say. Lo que trata de decir es que, a ver, no es cuestión de una causa de correlación genera una casualidad, no, es que múltiples correlaciones generan múltiples pruebas. Múltiples correlaciones generando múltiples pruebas en mucha población empiezan a generar mucha más causalidad. Por lo tanto, es como si además esas múltiples correlaciones en mucha gente generando muchas pruebas es cuando da el signo clave. So, talking about the ni-valgus, the problem is not one ni-valgus. The problem is if we look at the thousands of ni-valgus, the majority of them goes into an ACL tone. So there will be a single case about one ni-valgus ACL tone and half ni-valgus and no pain and no injury. But those are the farthest sides of the equation. So yeah, and this is where people have gotten really lazy with understanding research. We also have to keep in mind that if we're going to talk about knee valgus and ACL injury, we're talking about probabilities. Probabilities, yeah. Le he preguntado le he preguntado y le he dicho, claro, entonces esa es la clave. Lo que podemos decir es que lo que tomamos nosotros es que todos los valgos, hay una gran cantidad de valgos que acaba de generar lesiones de rodilla, pero no, lo que no podemos hacer es que porque haya un caso de que un valgo haya generado una lesión o que tener valgo no haya generado la lesión, esos son los extremos. Y él lo que dice es que tenemos que hablar de probabilidades. Right, like, so when I'm looking at impairment, and I see knee valgus, knees bow in on the overhead squat assessment, my thought process is this person now has a higher risk, a higher chance of knee pain, not just the ACL injury, but knee pain, patellofemoral pain syndrome, ITB syndrome, any of those knee pain issues. There is a higher risk. Will I find people with knee valgus who don't have pain? Yes. It's probabilities. Yeah. But if there's a 70% chance of dysfunction over time with knee valgus, and I'm just making that number up, but let's say there's a 70% chance of pain and dysfunction over 10 years, why would I let it go? Okay. Yeah, that's a great idea. Lo que él dice es que, vamos a ver, hablemos de, por ejemplo, una disfunción como el knee valgus, el valgo de rodilla, perdón, en el deep squat. Cuando yo veo esa disfunción, lo que estoy viendo no es solo una rotura del ligamento, lo que hablo es de un alto riesgo de padecer alguna patología asociada con el valgo de rodilla, como por ejemplo síndrome iliotibial, problemas en el ligamento colateral, ¿vale? Pues por supuesto que encuentro a gente que tiene valgo de rodilla y no hay problema. Claro que sí, estamos hablando de probabilidades,
Pero, ¿qué ocurre cuando eso lo seguimos manteniendo en el tiempo? So, let's see if I have understood correctly. So, you mean, when we assess, we are talking about risk percentage, the probability, not reality, the cause, because if there is no pain, there is no cause. When we assess, no? Okay. No, we're okay, so you're missing the variable of time. I would start with that. So somebody can have knee valgus and not have pain yet. Now. Right. Yeah. Right? Like the pain is coming. Yeah, the pain will come. Okay. Claro, yo entonces le he preguntado que, bueno, que en esas probabilidades lo que estamos diciendo es que, claro, yo puedo tener un dolor, un valgo de rodilla, pero y no tener dolor y ya no hay causa. Entonces él dice, claro, porque se te olvida el tiempo. El dolor de rodilla vendrá con el tiempo. And by the way, the research is very clear on that one. Dice, además es que curiosamente es muy claro. Yeah. Dice que la investigación es muy clara en esto. No lo podemos dejar de lado. I feel like we're in this age, and I know you guys see what's going on in the United States, but we're in this age where everybody's opinion has weight. No, it doesn't. Your opinion doesn't mean anything. Okay. Right? Dice que, Dice que, bueno, que cuando estamos en la época en la que todo el mundo tiene opinión e importa, y bueno, no realmente es así. La opinión está bien, pero no importa tanto. Yeah, it's facts, right? Science is about, there's a phrase I really like in the literature, and it's, science is the slow march of accumulating evidence. Oh, wow. Dice que, bueno, que lo que importa tienen que ser los hechos y que hay una frase que le encanta, que... can you repeat, please? Okay. Ciencia... No. Danny has translated. Danny lo ha traducido. Es que tenemos una persona que nos ayuda con las traducciones. Que la ciencia es el acúmulo lento de los hechos y eso le encanta. Yeah, so like, you look at, it's not just knee valgus, right? Like it's a lack of dorsiflexion. It's knee varus. It's an excessive forward lean. It's asymmetrical weight shift, right? Like right to left asymmetries are a big problem. When you start adding all this stuff up, right, we realize that not correcting this stuff has two problems. It increases our risk. It's also a sign that our body isn't working optimally, which could be stealing some performance from us too. Dice que, a ver, que no tenemos que centrarnos solo en el valgo de rodilla, es la falta de dorsiflexión, un cambio asimétrico de pesos, que es uno de los indicadores del deep squat, un exceso de inclinación anterior, es decir, lo que te das cuenta es que si tú unes todo este tipo de cosas, incluyendo las asimetrías, te das cuenta de que es que hay un riesgo aumentado y que si no lo trabajas, o no podrá rendir bien o no podrá vivir bien. I know it's just anecdotal evidence, but sometimes anecdotal evidence, although it's the weakest form of evidence, is most impactful. But, you know, I'm turning 40 this year. Dice que, bueno, que a veces es evidencia anecdótica y que el nivel de evidencia, pues bueno, que es más o menos impactante dependiendo de cómo lo podamos tomar. So I'm turning 40 this year. Me and my training partner are two of the few people I know who at 40 years old are still competing in leagues for basketball in New York City, right? If you want to translate that. Okay, que él y su socio, que van a cumplir 40, son los únicos con 40 años compitiendo en ligas de baloncesto en Nueva York. The reason I bring that up is because the reason I think both of us are still out there is because starting in our mid-20s, we really started taking care of our bodies and correcting these impairments. You know, and not only are we're out there being older against 20-year-olds, against ex-college players, ex-pros, but we're fairly athletic. Maybe not as athletic as we used to be, but like we're getting every last bit out of our bodies so we can stay on the court. Vale, dice que, bueno, que porque la razón por la que dice esto es simple y llanamente porque lo que quiere explicar que es que ahora con 40 años ellos pueden competir a un nivel
porque a los 20 ya empezaron a trabajar y a corregir sus disfunciones. No tanto en cuanto a que ahora ya van a ser muy atléticos y van a ser los mejores, sino que ha generado una corrección en estos años de esos desequilibrios, de esos desbalances, ¿vale? Que ahora pueden seguir compitiendo a un nivel óptimo. Yeah, just an example. I know that's weak evidence. I'm not trying to say that I'm the perfect example. I've had my issues too, you know, with injuries and whatever. But, you know, I think thinking in those lines is important. It's hard when you're young to understand that as you hit 30, right, things are going to change. Yeah. And if you had started correcting that stuff in your 20s, it wouldn't hit so hard. Ok, dice que, bueno, que a ver, que en su caso, pues él ha tenido algunas lesiones y, bueno, que no es un caso como una ciencia muy potente, digamos que le llama evidencia débil, pero lo que hay que hacer es que pensemos en la extensión como que si empezamos a corregir las cosas a los 20, cuando lleguen los 30 las cosas no van a empeorar tanto, porque al final el tiempo pasa. And I mean, an example of what you could do in like your 20s that maybe would be more attractive to people on the corrective exercise side of things is you'd be amazed at how many people lack optimal dorsiflexion. Okay. Right? Dice que 15 to 20 degrees. Dice que, bueno, que cosas que podemos empezar a ver a los 20 años es, pensando en términos de ejercicio correctivo y todo ese tipo de cosas, que no sean tan guays como nos puedan parecer, es pensar en esa gente de 20 años, cuántos tienen un déficit de dorsiflexión, ¿vale? Es decir, ya no llegas a esos 15 o 20 grados de dorsiflexión que se podría determinar como óptima. So you take somebody in their 20s who lacks dorsiflexion, you get them back to optimal, and within a couple weeks, their squat weight goes up by 10%. Okay, dice right? Like that's big. Ya, dice que, claro, una cuestión que ocurre es que tú coges a estos jugadores, estos deportistas de 20 años, les mejoras la dorsiflexión y de repente en 1 o 2 semanas han aumentado su máximo sentadilla en un 10%. Y esto es un montón. Another way to look at, you know, the functional assessment and corrective exercise is trying to limit how much time you waste. So here's an example. You only need to stretch things that are tight. Ok. Dice otra cosa que lo que puedes entender en lo que es la formación funcional y el ejercicio correctivo es que no pierdes tiempo. Por ejemplo, solo necesitarás estirar cosas que están tensas. Yeah, so with functional assessment, you know, a lot of people think you're adding all this stuff, but in a way, like especially if you look at the way the Brookbush Institute creates a warm-up, what we're really doing is going, okay, we're going to steal your time for your warm-up, steal your time for flexibility, and steal your time for core. We're going to throw those all together. We're going to assess first and make sure that the selection of those things is specific to your issues so that you're better. And then we're going to take all the rest of it and throw it out because it wasn't doing any good for you anyway. Vale, por ejemplo, mirémoslo también de esta manera. Si tú estás haciendo la manera en la que nosotros calentamos, ¿no? Es decir, vamos a hacer un poquito de estiramiento, core y demás. Lo que vamos a hacer es coger un poco de ese calentamiento, un poco de ese tiempo, y lo que vamos a hacer es pegar a las cosas que tú realmente necesitas. Es decir, lo que vamos a hacer es individualizarlo, ¿vale? Y entonces, claro, no es cuestión de tirar todo lo que estabas haciendo, sino de generar una individuación mayor hacia lo que tú necesitas. Yeah, it does take a little bit to get good at. You do have to give yourself some time to practice to be able to get through it quickly. You know, but once you get good at it, just like any other exercise routine, you'll start to flow through it and it gets really efficient. You'll start to feel better faster and stuff like that. You'll have a bigger impact. Vale, lo que dice es que no tenemos que pensar en tiempos de que meter correctivos nos quita tiempo. No, simplemente añade cosas a tu rutina y de repente, poco a poco, empezarás a ver cómo eres más eficiente, más rápido y te empezarás a sentir mejor. I think one of the main issues with the corrective exercise is, oh, I have only 1 hour. I have to do mobility. I want to do squats, burpees, jumping jacks, you know. It's like, that's the idea. So, we need to change the message about corrective exercise and how to implement into the routines. Do you think that?
Yes, as well as we need to change the way people look at resistance training. Yeah. If you're doing resistance training for more than 30 minutes, you need to learn how to program. Ok, le he preguntado que, claro, entonces lo que hay que cambiar es el mensaje, ¿no? Porque la gente dice, tengo una hora para entrenar, yo quiero hacer sentadilla, quiero hacer burpees, quiero hacer jumping jacks, quiero hacer esto, y claro, no me pongas a hacer ejercicios correctivos. Y yo le he dicho, entonces tenemos que cambiar el mensaje. Y él me ha contestado, sí, pero también tenemos que cambiar el mensaje en el que la gente piensa cómo entrenar la fuerza. Yeah, so unless you're doing strength sports, right? So Olympic lifting, powerlifting, right? Stuff like that. People like take way too much rest. Ok, dice que, claro, en esa visión del cambio de entrenamiento de fuerza, dice, si tú estás trabajando más de 30 minutos la fuerza, continuadamente tienes que cambiar de programa. Si vemos deportes de fuerza como levantamiento olímpico o powerlifting, la gente descansa muchísimo en esos deportes. Yeah, so I mean, you can do circuit training, right? Give all of your muscles plenty of rest because you're going from muscle to muscle. I haven't worked out resistance training for more than 20 or 30 minutes for either upper or lower, right? And so long I don't remember. Like if I do 4 exercises or 5 exercises for my upper body, how long does it take me to do that 3 or 4 times, which is the most sets I'm going to get results from anyway. Anything beyond that is just locally overtraining. Vale, dice que, claro, lo que podemos hacer es entrenar en circuito y quitar descansos simplemente por meter ejercicios de diferentes músculos. Por ejemplo, a lo mejor 4 o 5 ejercicios de tren superior y cuánto tiempo me llevan, y 3 o 4 ejercicios de tren inferior y cuánto tiempo me lleva. Muy poco, o sea, puedo ir intercalando ese trabajo de circuitos. The only time it's different is when you're dealing with like powerlifting, Olympic lifting, certain Olympic events like sprinting. Then you need those rest periods to ensure that you have maximal effort, right, at each set. But at that point, the people who are doing it, that's their hobby, and they should be expecting to spend more time in the gym anyway. Vale, él dice que, claro, si nosotros nos vamos a cosas como el powerlifting, halterofilia o algunos deportes con componente olímpico, como por ejemplo habla de los sprints, dice que ahí sí que se necesita muchísimo descanso porque necesitan máximo esfuerzo entre series. Yep. So the resistance training and corrective exercise are totally linked. Not only because, not only because the efficiency is because the creating a total individualized program. You don't choose exercises of strength exercise. You don't choose squats. You choose the squat that fits with you and your impairments. Sure. Although when I think about resistance training, it's a little different. I'm thinking about training movement patterns. Okay. But for example, if we're going to do lower body, maybe we have our lower extremity correctives. So we do our release, mobilize, lengthen, activate, integrate, right? Get nice and warm and optimal. And then we do squats. Okay. Right? And then we do our sets of squats. Dice que, bueno, yo le he preguntado que, claro, que la cuestión es que el ejercicio correctivo y el entrenamiento de fuerza están totalmente unidos. No es una cuestión solo de eficiencia, sino que a través del ejercicio correctivo no es elegir la sentadilla, sino elegir la sentadilla que mejor se acerca a ti, ¿vale? Y luego él dice que, claro, cuando él piensa en entrenamiento de fuerza, no piensa tanto en generar unos patrones de movimientos, ¿vale? Sino que yo pienso, por ejemplo, en el miembro inferior, voy a inhibir, movilizar y activar, y además es cuando después voy a hacer la sentadilla, cuando siento que mi cuerpo está preparado. Yeah. I mean, we could pick squats or deadlifts or lunges. Like, those are just movement patterns, right? We want to pick... I think the other thing that people get wrong a lot is they do too much volume. Okay. Right? The research is pretty clear. You only get between 1, if you're a beginner, and about 6 sets at the highest end of athletes per muscle group, not per exercise, per muscle group before you stop getting any further improvement. Ok, dice que también la gente
puede añadir de muchísimo volumen y claro, por lo tanto entrenan demasiado, porque si nosotros vemos la investigación, lo que estamos viendo es que se están cogiendo volúmenes de hasta 6 ejercicios por músculo, no por movimiento, por músculo. Yeah, so for example, the most I would ever do, unless I'm doing supersets or something, right, the combination exercises, right, like is maybe I do 3 sets of squats and 3 sets of lunges. I'm done. Dice que, claro, que lo que está diciendo es que, claro, ese beneficio de entrenar tanto volumen, en la ciencia se está dando cuenta que por un grupo muscular es muy poco, pero si yo consigo hacer 3 sentadillas y 3 zancadas, ya está, no necesito más. Por eso que no tendremos que empezar a pensar tanto, salir de la idea de pensar en músculos, sino en trabajar en ejercicios globales hacia patrones de movimiento. And I think part of that comes into this next part, which is like, okay, so you did your 6 quality sets, right? You put in all your effort and you want to do more. No, you need to save it, right? And do that again in a couple of days, right? The next part that everybody messes up is they grossly overtrain per session, but their frequency is messed up. So we should all be training each muscle group about twice a week. There's still too many of those old school bodybuilding programs that are like 1 muscle group per day, and they do each muscle group once per week. No, you should be like upper, lower rest, upper, lower rest, upper, lower rest, right? And then you look at it and you go, oh, I'm only doing 6 sets. Yeah, but you're doing 6 sets twice this week, which is a total of 12. And now every set you do is so much better quality because you're not doing 7, 8, 9 when you're like tired and burnt out and aren't going to get anything from it anyway. Vale, lo que dice es que, bueno, a ver, este cambio de paradigma entre lo que es el músculo y el entrenamiento de patrones viene porque hay muchos programas en los que todavía nos estamos focalizando en hacer un trabajo muscular, ¿vale? Y lo que él dice es que, claro, tú puedes entrenar un músculo 2 veces o grupo muscular 2 veces por semana, pero si tú haces una organización de tipo hemisferio superior, hemisferio inferior, descanso, hemisferio superior, hemisferio inferior, descanso, claro, cuando él dice, bueno, yo solo he hecho 3 ejercicios, y dice, sí, pero has podido hacerlos a máximo esfuerzo durante 2 días, porque si hoy sobrecargo este grupo muscular necesito bastante descanso. Entonces, claro, si hacerlo solo un día te parece poco, pero claro, si haces este total a lo largo de la semana, ya llegas al volumen de series que necesitas para ese estímulo. Yeah, it's a great idea to change the mindset of the periodization and the strength programming. In terms of health, now let's talk about healthy people, not performance people. When we think in corrective exercise, most of the people thinks in exercises. For example, glute bridge. Glute bridge is an exercise that you can use for correct or rise. So when you talk about corrective exercise, you are talking about a plan. Yes. Vale, le he dicho que, claro, que hablemos ahora de trabajo en salud, ¿vale? Porque muchas veces cuando la gente en salud piensa de ejercicios correctivos, lo que piensan es, por ejemplo, el glute bridge, que lo puedes hacer para activar el glúteo o para corregir una extensión de cadera, pero que cuando él se refiere al término ejercicio correctivo, se está refiriendo a un plan de trabajo. One thing I say all the time in my classes, there's no such thing as a single exercise or single intervention fix. Vale. Dice que algo que dice siempre en sus clases es que no hay un ejercicio, una intervención única, una única intervención que funcione. Yeah, so for you brought up the example of gluteus medius activation. Gluteus medius activation is great. It's not going to work alone. Vale, dice que pensemos, por ejemplo, en la activación del glúteo medio. O sea, la activación del glúteo medio es genial, pero el glúteo medio no trabaja solo. So if you guys look at those solution tables in our overhead squat assessment thing, right? Or you look at the lumbopelvic hip complex predictive model of dysfunction, you see these lists, right, of things that need to get done. You have to do all of them. All of them. Yeah. Yeah, unless you assess your way out of them, right? Like, for example, maybe there's a bunch of stuff on there about hip internal rotation mobility,
and your hip internal rotation is fine, then you don't need those mobility exercises. But the idea is to do the list or narrow the list down with assessment. But it has to be complete. The plan. Ok. Dice que, por ejemplo, si nosotros vemos a las tablas que ponen, cuando tenemos un problema en el deep squat o en la evaluación del complejo lumbopélvico-cadera, pues hay una serie de ejercicios que tienes que hacer, ¿vale? Es que tienes que hacerlos todos, ¿vale? Probablemente hay algunas cosas que no necesitas. Por ejemplo, si tú tienes una buena rotación interna de cadera, entonces ya evidentemente no lo tienes que hacer, pero tienes que hacer el plan, todo el plan o al menos toda la parte del plan que está relacionada con tu problema, con tu necesidad de trabajar, ya que ese glúteo medio no solo se trata de activarlo, es que funciona en esa... So, the next step is, like in strength training, don't think in muscles, think in patterns. In correct exercise, don't think in muscles, think in subsystems. Subsystems, we can't quite say that because that's kind of like icing on the cake when it comes to practical application. And I think you end up with a lot of weird corrective exercises where people try to correct everything all at once with a large movement pattern. That won't work either. Ok, le preguntaba entonces, claro, entonces lo que estás diciendo es que si no igual que el cambio del pensamiento en el entrenamiento de fuerza es no pienses en músculos, piensa en patrones, en el trabajo de ejercicios, no pienses en músculos, no piensa en sus sistemas, y dice que no debemos pensar solo en sus sistemas porque en la práctica es muy complejo pensar todo ese trabajo de aplicación de los subsistemas, ya que el trabajo correctivo es muy complejo. So let's give an example why that doesn't work. You mentioned gluteus medius activation. Okay. Well, another catchphrase I give to my students is you have to fix the pieces before you put together the puzzle. Ok, dice, por ejemplo, un ejemplo de por qué no funciona. Tú has hablado de la activación del glúteo medio, claro, pero es que tú tienes que arreglar las partes antes de juntarlas. Por lo tanto, tienes que activar el glúteo medio, pero tienes que seguir trabajando y ampliar esas partes, esa sinergia entre las partes. So if we look at, let's look at knee valgus, but just at the hip. We'll take a really small example. You can't just squat with a band around your knees and think you're going to fix the problem. Vale, dice que, por ejemplo, hablemos, un ejemplo pequeñito es, vamos a meter una miniband en la sentadilla porque tú tienes en el test de Deep Squat un valgo de rodillas, ¿vale? Y se refiere a valgo de rodilla en referencia a problema en la cadera. Because what you'll do is reinforce synergistic dominance, right? Yep. Compensation patterns, right? You didn't do anything, for example, to calm down your TFL, which is also an abductor, but overactive. Vale, ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Que lo que hablas es, reforzarás patrones compensadores como la dominancia sinergista y además habrás hecho que la TFL, que también es abductora, se sobreactive, pero no generarás la optimización del movimiento. Now, if you release the TFL, mobilize the hip, activate the glutes, and then squat, you're much less likely to reinforce that compensation pattern. You could even squat with the band around your knees after doing that stuff, and it would be much better. Vale, dice que claro, si lo que haces es relajar esa sobreactivación de la TFL, movilizar la cadera y activar ese glúteo, tu sentadilla será mucho mejor, ¿vale? Y incluso después ya puedes poner esa miniband, pero si lo haces al revés, vas a reforzar tus patrones compensatorios. Yeah, that's a great idea. So the plan has stages. First stage, second stage, third stage. So you go from the single parts, but not single. It's one part, another part, and then create the path to join, to link them. That's the idea that you're trying to... Yeah, it's essentially a template. So I'm always trying to identify a compensation pattern. Yep. And then it's release, mobilize, lengthen, activate, integrate. Always. Vale, dice que es como una especie de solución, que es liberar, activar, movilizar e integrar. ¿Vale? Es
todo el rato lo mismo, ¿vale? Porque yo lo he explicado, entonces hay diferentes fases, vas desde una parte hasta juntar las partes y crear esa cadena. Yeah. Now we might, we have like the mobilizations in our thing, which a lot of people don't have, and we have other types of activations that we use in our thing that gets more complicated. That may or may not be there. And of course, there's progressions of exercises. Vale, dice Right. que claro, tenemos muchos tipos de movilizaciones, tenemos muchos tipos de activaciones y claro que también hay progresiones entre esos ejercicios, pero que el framework, ¿no? The template es release, activate, mobilize, lengthen and integrate. Release, mobilize, lengthen, activate. Vale, dice que el orden es liberar, movilizar, alargar, Lengthen, activar lengthen. e integrar. ¿Vale? Y que, claro, eso es lo que le genera el template, ¿no? El modelo de trabajo. Yeah. Templates Okay, are helpful, man. Yeah. Templates are underrated. I think people think that if they use a template, it's cookie cutter, or it's too simple, or it's not individualized. No, that's not the case. Templates help you organize all this, right? Yeah. You got all this stuff going on up here. Templates help you keep organized and systematic. Vale, dice que los templates no son malos, ¿vale? Parece como que no están individualizados o que incluso te pueden llevar a confusión. Dice, no, que los templates lo que ayudan es a tener todo el conocimiento organizado. No son tan generalistas, aunque es una idea global, pero simplemente es organizar todo ese conocimiento que tú tienes para poderlo trasladar. I still use templates. Yeah, I like them too. Yeah, that's great. So about the education that you are doing with the coaches, you said that you are physical therapist and also a coach, but not a physical therapy and not a coach. You are creating something between those professionals. I also think like that no, it's not a physiotherapist and not a coach. It's something more between them when you understand this. Yeah, so I don't care what profession you are, providing you mind your scope. Vale, dice que no le he preguntado, que él ha dicho antes que era un fisioterapeuta, ha sido entrenador, pero bueno, que ahora es algo un poco entre los dos, ¿vale? Y yo le he dicho que también creo que debe ser, cuando entiendes la valoración funcional y el ejercicio correctivo, estás entre los dos. Dice que no le importa la profesión sobre la que estemos observando. Yeah, I mean, as long as like I don't have personal trainers doing joint manipulations or trying to treat pain, right? Trying to diagnose things, we're good. Vale. Yeah. Okay. Dice que, bueno, a no ser que no siendo un entrenador personal, pues hagas manipulaciones o diagnósticos o lo que sea, estamos haciendo bien las cosas. So you could look at it this way. Lo tienes que mirar de esta manera. You have the human body in front of you. Tienes el cuerpo humano delante de ti. There's one optimal approach. Hay una aproximación óptima. Okay, this goes back to statistics. This goes back to statistics and science and outcomes. There's one approach that is going to reliably get us the best outcomes. Vale, dice que esto es una cuestión de estadística, de ciencia y de evidencias, que nos están diciendo que hay una ejecución más o menos ideal, con un enfoque más o menos bueno que nos va a dar una serie de resultados. Right, so we all should be working towards that one goal, because at the end of the day, the human in front of you doesn't care what your title is. Vale, dice que deberíamos todos estar enfocados en ese objetivo, porque al final, la persona que está delante de ti le da un poco igual qué título tienes. Like in the United States, for example, people like chiropractors and physical therapists like fight. Yeah. And I'm just like, I don't really care. They're like, well, you're not proud to be a physical therapist? And I'm like, I'm proud I got through school. Like, it was a lot of school, but I don't know. Like, it doesn't matter whether you're a physical therapist, a chiropractor, an athletic trainer, a personal trainer, an osteopath. Like, as long as you're staying in your scope, you're doing what you're allowed to do, you should do the best of that you can do to help the person.
Vale, dice que, bueno, que en Estados Unidos los quiroprácticos y los fisios están todo el día peleando y que, bueno, que el resumen es que da igual lo que seas o lo que hagas, cada uno tiene que sentir a gusto y orgulloso de lo que es, pero que mientras te mantengas dentro de tu foco, dentro de lo que son tus competencias, busca la mejora para el cliente, haz lo que puedes hacer, lo que sabes hacer de la mejor manera posible. So it's kind of a kumbaya thing. I love all my colleagues equally, right? I want people to get the best. That's it. Ok, dice que bueno, que es como un atleta, él quiere a todos, él habla quiere a todos sus compañeros por igual, le da un poco igual, él quiere que al final el cliente sea el gran beneficiado. Ok, Brent, for me, from your work and your educational courses, I think one has surprised a lot. You treat the muscles, the courses about, for example, external oblique or releasing the psoas, but you treat them into the courses like, okay, we are talking about a muscle, but we are not talking about single muscle. We are talking about a muscle into a body. So how we go from this muscle to the body. Le he dicho que unas cosas que me gusta de sus cursos es que cuando habla de algún curso, por ejemplo, de un músculo concreto, por ejemplo, el oblicuo externo o liberando el psoas, que no se centra en ese músculo, no va a, vamos a trabajar este músculo, no, sino que habla de un músculo en un cuerpo y cómo va desde ese músculo hacia el resto del cuerpo. So I think the key is going back to the system, right? So it's looking at knee valgus and understanding that knee valgus is excessive hip internal rotation and tibial external rotation, and then addressing all of the muscles involved in that and the joints that are involved in that individually based on whether they're underactive or overactive. Did we just freeze? It looks like David. Internet. So, in which point we were at? I said something about the systematic approach, you know, and then going from single muscle to full body is all about addressing all of the muscles involved in a compensation pattern. Vale, sí, que él dice que él ha vuelto hacia un trabajo sistemático, ¿vale? Mientras estábamos hablando, por ejemplo, de la corrección sobre el valgo de rodilla, pues tenemos que ver que hay músculos sobreactivados y otros hipoactivados, ¿vale? Y que también hay que mirar hacia las articulaciones, ¿vale? Por lo tanto, cuando generamos un trabajo sobre ese músculo, pues tenemos que entrar en ese sistema. Yeah. I think the key word is system. Yeah, always. Yeah. If you don't have a systematic approach, you have no method of measurement, you have no method of editing, you have no method of reliably predicting outcomes, and you cannot improve. Vale, dice que si no tienes un sistema, no tienes ningún tipo de forma de mejorar, no tienes un sistema de evaluación, no tienes, es decir, estás un poco como cojo, ¿no? No tienes un sistema de correctivos, necesitas algo para poder trabajar. Even when you get results. Because how did you get there? Yeah, you don't know. Dice, le he dicho, claro, incluso puedes tener resultados. Y él me ha contestado, ya, pero ¿cómo lo has conseguido? Because you said that reliability is important. If you get results, try to get the same results in other people with the same problem and changing the pieces of the system. Yeah, I think trainers are particularly bad at this, although other professions also do it. What trainers have a tendency to do is whatever they want, because they don't want to learn assessment, not all trainers, but some trainers, right? Do whatever they want. They don't want to assess, they don't want to learn corrective exercise. And then what they end up doing is taking credit for any result that happens. Not necessarily the result they went for. They just go, oh, they feel better. Well, were you trying to feel better or were you trying to lose weight? Were you trying to increase strength? Because if you were going to lose weight and instead increase strength and they feel better, you failed. And you have to realize that. Like, you have to get the result you went for. Ok, dice que concretamente
los entrenadores viven de los resultados, sea cual sea, ¿vale? Es decir, bueno, él se siente mejor y por lo tanto dice, no, vamos a ver, él entrena para sentirse mejor o para perder peso o subir la masa muscular. Es que tienes que darte cuenta si no has conseguido tu objetivo de que has fallado, por mucho que hayas conseguido otro objetivo. Yeah, now to be nice to trainers about this thing, like, it's good that we have some backup goals to rely on when our program was not as effective as we thought it would be. But the point is if you have a system, and let's say you set out to get stronger, and the person ended up feeling better but not stronger, your responsibility at that point is to get really happy for the client that they feel better, and then figure out how you're going to change your program to get them stronger. Okay. Dice que a ver, que es bueno que tengamos algunas señales de alarma, pues algo no va bien, pero claro, cuando tienes un sistema de trabajo, si generas ese sistema y la confianza en la persona, claro, lo que tienes que ver es que cuando vienen mal dadas, tienes que seguir haciendo que la persona se siente mejor, esté contento por ello, pero además, cómo conseguir mediante el sistema las dos cosas, que se sienta mejor y que siga bajando peso o consiguiendo su objetivo. You'd be surprised, you do that for 10 years. You put a system in place, start comparing interventions, measure your outcomes, and be ruthless about improving based on those outcomes, and you will be top of the field in 10 years. And when I say top of the field, I mean top of the field. Yeah, okay. Nobody wants to wait 10 years to be the top. Yeah, but that's the, yeah. No. Dice, pon tu sistema a prueba, cógete durante los próximos 10 años, mide las cosas, mide las mejoras, prueba los resultados y si haces esto, en 10 años serás el top, pero el top real de lo que de los entrenadores. Y yo le he dicho que, bueno, que no sé si hay mucha gente que está capacitada para esperar 10 años. Y él ha dicho como, ok, es su problema. Ok. To your point, if you did it for just 2 years, you'd probably be top 20 or top 10% in the field. Vale. Dice que, bueno, que a ver, volviendo a eso de que la gente no quiere esperar, probablemente, pues bueno, estarás en un 20 o un 30% de ese top. Yeah, I mean, one thing that, trainers, again, are a little bit worse at this because they don't have quite the same level of university education. But, like, everybody needs to realize, like, there's professionals who dedicated their lives to this profession before we got here. Vale, en esto el entrenamiento pues peca un poco, ¿no? Porque no todos los entrenadores tienen una gran formación universitaria y claro, ahí es donde está viendo los problemas. Tú te centras en unos objetivos muy concretos, corto plazo, pero hay gente que está dedicando toda su vida a ello. Yeah, so like you wanna respect that. Tienes You're que not going respetarlo, to ¿no? be you're not going to be better than the person who spent 30 years systematically testing outcomes and researching in a year. Like, that's just not going to happen. Like, tienes que respetar eso, porque hay gente que se tira 30 años haciendo investigación y probando sus resultados y tú esperas que se te ocurra en un año y eso no va a ocurrir. I mean, I look at what I'm doing, right? And you guys know I publish probably more than just about anybody. I work my butt off. One of the hardest working guys I know, right? And I've been doing this for 10, 15 years. I average about 1 day off a month, right? I work about 29 days a month. And the hardest thing I'm going to have to do in order to be remembered or make a big contribution to this industry, it's a crime that I only have one lifetime to do it in. That's what runs in the back of my head. Dice que, bueno, que respecto a esto que estaba mencionando, que ha trabajado muchísimo, que ha publicado un montón, que publica con una asiduidad tremenda, que ha tenido un día libre en el último mes, que ha trabajado 29 días. Y claro, eso acaba siendo, es decir, solo hay una vida, no puedes volver atrás y eso lo tiene todo el día en la mente. So to give you an example, I've written between like 6 and 7 textbooks worth of information. Vale, dice que voy a poner un ejemplo, ha escrito como unos 6 o 7 libros. One of the people I look up to, who just passed away, right? Rest in peace, Leon Chaitau, right? He wrote 50 textbooks in his lifetime.
Vale, dice que, bueno, uno de los autores de los que más ha admirado es que ha escrito 15 libros en toda su vida. I mean, think about that. That's crazy. That's just what it, you know, then like you see like a young trainer who's like, I'm gonna be the best, I'm gonna get on Instagram and I'm gonna change the world. And they like been a trainer for 6 months. And I'm like going, dude, I've been at this for 20 years. And then I look up to a guy who just passed away in his 80s. And like he's been doing it 3 times as long as I have. 3 times. 60 years he was writing. Dice que, bueno, que él ve mucha gente en Instagram que lleva muy poco tiempo y que te sale ahí con los anuncios y vas a ser un gran, consigue tus resultados, un poco, y dice, claro, que ¿cómo vas a ser tú el mejor si solo llevas 6 meses en esto? Y hay gente que muere con 80 años que ha conseguido casi unos resultados increíbles que te saca 60 años de diferencia. You know, I think we all have to remember like humility. Dice que tenemos que recordar la humildad. You know the quote, we stand on the shoulders of giants? Uh-huh. Have you heard that before? Yeah, but I don't remember. Me está preguntando por una cita de los hombros gigantes, pero... yeah. Remember that I have to translate the sentence into Spanish and even into English. Claro, me cuesta... la cita de estamos en hombros de gigantes, pero no me acuerdo quién la dijo. Yeah, I know it, but I don't know who's the author. Yeah, I think it's, I'm actually looking it up right now. They say Isaac Newton. Isaac Newton, yeah, maybe Isaac Newton, yeah. Yeah, they say if I have seen further, it is because I stand on the shoulders of the giants that come before me. And I think we all have to remember that, right? Like all we can do is contribute to a science that was already there when we got here. Vale, dice que sí, bueno, la cita es de Isaac Newton, dice que si él ha podido llegar a donde ha llegado es porque ha estado cabalgando a lomo en los hombros de los gigantes que han venido. Entonces tenemos que entender que todos deberíamos contribuir a la mejora. And you have to realize if you want to be a giant, that somebody stands on your shoulders later, that's going to take a lifetime of work. Vale, dice que si tú te quieres convertir realmente en un gigante para que otros se apoyen en tus hombros, eso va a ser todo un trabajo de una vida. ¡Wow! You know, the great thing is, though, I mean, like, so bringing this all the way back down, right? Because we kind of escalated this to pretty far reaches. You don't have to be a giant to help people. Dice, bueno, que si esto lo pones un poco también en contexto y todas estas cosas, no tienes por qué ser un gigante para ayudar a la gente. Yeah, you just need to be continually getting better and doing as much as you can, you know, to ask, how can I help? If you're continually asking, how can I help, you're going to change a lot of lives. No vale, dice que lo único que tienes que hacer es, ¿cómo puedo cada día mejorar? Si tú te preguntas, ¿cómo puedo cada día mejorar? Es cuando vas a cambiar la vida de mucha gente y cuando vas a ayudar a la gente realmente. Yeah, that's amazing, Brent. And a nice talk and amazing. So, wow, I don't have words. Now it's like, oh, wow. Yeah. Cold sour. History is important. Yeah. Dicho que, bueno, que ha sido increíble. La verdad que es un poco, a veces con jarros de agua fría, ¿no? Ese tipo de pensamientos. So, Mr. Brookbush, Brent, it has been a pleasure for us. Definitely. Hope to see you soon in Spain again. I know we had something planned to go to Spain as a workshop. I probably wasn't going to be able to make it out, but Dave, my lead instructor, is amazing. He's good too. He has been the live workshop rock, but with this pandemic, it's been tough. I can say that we launched a live streaming product, right? So we're doing like the corrective exercise lab. You can take it from your home on a Zoom meeting. Obviously, unfortunately, it is in English, so we will translate it. we will help to translate it. Maybe that's something you could, I know you talked to Dave before, like maybe you could reach out to Dave and that's something we could do. Obviously, the other problem we would have would be time because it's an 8-hour block. So
we'd have to figure out how to fit that in. Look, guys, I hope you're safe out there. I live in New York City, which, as you know, is COVID central. So, you know, like, hopefully we get through this soon and get back to normal. Le he dicho que bueno, que muchísimas gracias por todo, y que le veamos pronto en España. Dice que su instructor jefe Dave con yo he hablado hace tiempo ya también, iba a venir, pero claro que con esta pandemia que ha sido imposible, pero aún así que hay bloques de formación online en 8 horas. Él vive en Nueva York y no ha podido moverse porque es la central del virus ahora mismo en Estados Unidos, y que nos desea que nos cuidemos y que salgamos de pronto. Thank you so much, Brent. Big hug for you. Thank you. You guys are very welcome, and thank you for having me on. Okay, Danny, paramos grabación. Wow, did you enjoy, Brent? It has been amazing. It was different. I was definitely trying to, like,